Bonjour, salam alaikum. Bienvenue dans ma chaîne Life in Canada. Exactement, la cinquième étape de la série Entrée Express. Donc, brièvement, on va la dernière étape. La dernière étape, qu'on a en deux parties. Il y a la création j'avais partagé mon écran avec vous, que vous comme exactement les étapes de la création du profil Entrée Express. Donc, اليوم غادي نهضروا على ce qui se passe quand tu crées le profil ديال Entrée Express. شنو كيوقع comment ça se passe من بعد فاش كتدخل le bassin ديال l'immigration, comment ça se passe, l'extraction du bassin et la demande ديال la résidence permanente, etc. Donc ce qui se passe exactement directement après la création ديال le profil Entrée Express. Donc, le bassin, bien sûr, à discours nous sans doute le bassin Entrée Express. Donc, le bassin, c'est quoi? C'est un bassin qui fait les candidats Entrée Express من العالم كامل. Alors, فاش كتدخل لهذا le bassin qui t'attaque un score على حساب المؤهلات ديالك ولا على حساب les informations اللي كنتي دخلتيهم عليك في la création ديال ton profil. Alors le score كنا هضرنا عليه يمكن في les vidéos précédentes هو محصور ما بين 0 و 1200. Donc من 0 ل 1200 هذا لو سكور هذا كنقدروا نديفيزيوه على دو بارتي. لا بارتي الاولى من 0 ل 600 600. Alors من 0 ل 600 كتعلق بالمؤهلات ديالك, c'est-à-dire l'âge, les diplômes, le niveau ديال le test de français et d'anglais et ainsi de suite. Alors من 600 ل 1200 زعما في حالة ما une province manifeste son intérêt. Les provinces كاملين, chaque province في le Canada sauf Québec bien sûr qui n'est pas concerné par l'entrée express. Donc les provinces sauf Québec qui connaissent l'accès le bassin entrée express qui chauffe. كل province عندها un gouvernement ديالها qui يكون عندهم des besoins على حساب على حساب كل province عندها les besoins ديالها, كل province عندها un programme ديالها. في حالة ما une province صيفطت لك une invitation, c'est-à-dire شافت le profil ديال Entrée Express, elle a été intéressée par le profil, كيصيفطوا لك واحد l'invitation كتسمى une lettre d'intérêt. انت فاش كتجاوب عليها وكتعمرها ايتو كيعطيوك واحد 600 نقطة زايدة, هي من 600 ل 1200. مي اون جينيرال الى عندك ان بون سكور ما غتحتاجش زعما une invitation d'une province. دونك دابا مؤخرا كاينين دو تيب دو تيراج مؤخرا. كاين لو تيراج الاول هو لو تيراج فيدرال كلاسيك اللي لو سكور ديالو هاد اليامات لو ديرني تيراج جو بونس كان لو سكور مينيمال هو 523 الى عقلت مزيان il y a quelques jours. وعاد باش في مارس و فيفريي هذا اللي داز 2024 كانوا داروا دو تيراج تري انتريسون ديال لي كانديدا فرانكوفون كانوا كيطلبوا غير ان بو بلوس دو 300 في لو سكور ou bien sûr كيطلبوا لك un niveau NCLC7 en français je pense مطلوبين le français. donc هاد لي كانديدا هاد لو تيراج ديال لي كانديدا فرانكوفون كانوا بزاف ديال الناس اللي ils étaient extraits du bassin grâce لهاد لو بروغرام هذا. sinon كما قلت لكم كاين لو تيراج فيدرال كلاسيك اللي لو سكور مينيموم هاد اليامات سي في لي زالونتور ديال 520. alors فاش كتوفر فيك الشروط وكتجيك tu es extrait du bassin, كتجيك une invitation de présenter une demande de résidence permanente, c'est-à-dire le gouvernement canadien كيطلب منك تقدم la demande الإقامة الدائمة. alors فاش كتجيك هاد l'invitation عندك un délai ديال 60 jours ديال 2 mois كيطلبوا منك les documents justificatifs اللي كنتي دخلتي لي انفورماسيون ديالك في لو بروفيل Entrée Express كيما عقلتو في ليطاب اللي دازت فاش كنا حلينا لو بروفيل ensemble j'avais partagé mon écran avec vous. alors داك المعلومات اللي كتعطيهم lors de la création du profil Entrée Express دابا il faut téléverser les documents justificatifs, c'est-à-dire خاصك تصيفط
les documents ديالك كتصيفطهم en ligne في le site ديال le gouvernement de Canada كما كنت وريتكم في la création ديال le compte IRCC بلا clé GC. donc bien sûr كتدخل le compte ديالك باش كتكونسولتي فاش كتجيك اش كنسميوه حنايا l'ITA, c'est l'invitation to apply, هي l'invitation de présenter une demande de résidence permanente. donc كتدخل le compte ديالك وكتبع. كنت وريتكم كيفاش تدخلوا le compte ديالكم. donc une fois كتكونيكتا في le site ديال IRCC وكتدخل لك لي جي ديالك tu as accès à tout, كتبان لك la demande وكيبانوا لك زعما le chemin à suivre. donc تما كيكون عندك واحد une liste de documents qu'il faut téléverser. donc les documents bien sûr خاصك il faut les scanner وتدخلهم le PC ديالك et من بعد tu les téléverses. donc après فاش كتيليفيرسي le document ديالك l'agent d'immigration il reçoit les documents ديالك كيكون un petit délai de traitement. فاش les documents ديالك ils sont approuvés كتدخل داك الساعه la deuxième étape, l'étape suivante وهي la biométrie, la visite médicale et ainsi de suite. هادي c'est la prochaine étape غادي نهضروا عليها في la prochaine vidéo ان شاء الله. بالنسبه لا visite médicale كاينين الناس اللي كيتسناو التعليمات ديال IRCC باش يديروها. سينو كتقدر ديرها au préalable, c'est-à-dire كدير la visite médicale au préalable ولا كتسمى upfront, c'est-à-dire كديرها une fois que tu es extrait du bassin وكتجيك l'invitation de présenter une demande de résidence permanente كتقدر كدير une visite médicale au préalable باش من بعد ان شاء الله فاش كيتستريطاو لي دوكيومون ديالك وكتجي ليطاب ديال لا بيومتري كتمشي كدوز لا بيومتري نيشان. دونك بالنسبه لا بيومتري ولا فيزيت ميديكال غادي نهضروا عليهم ان شاء الله في لا بروشين ايتاب. حنا هاد ليطاب هادي دابا درنا غير واحد التوضيحات على كيس كي سباس ابري لا كرياسيون دو بروفيل انتري اكسبريس, كيفاش كيتعطاك لو سكور, فاش كتكون اكستريم لو باسان شنو كيوقع ايتترا ايتترا ايتترا. دونك بالنسبه لا فيديو ديال اليوم هي كتهم ليطاب ديال ليكستراكسيون دو باسان. J'espère que la vidéo عجبتكم. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je n'hésiterai pas à répondre. Donc نتمنى la vidéo تكون عجبتكم ونتلاقاو في la prochaine vidéo avec une prochaine étape de la série Entrée Express. Merci beaucoup.